us to understand you more. በብዙ እንድንረዳህ እርዳን። Help me to worship you more. አብዝቼ እንዳመልክህ እርዳኝ። Not only in the church. በተለይ በቤተክርስቲያን Wherever I go. በቤተክርስቲያን ብቻ አይደለም በሚሄድበት ቦታ ሁሉ My worship should be there. አምልኮ እዛ መሆን አለበት። Whatever I talk should worship you. አሜን። የምናገረው ሁሉ ሊያመልክህ ያስፈልጋል። Should glorify your name. ስምህን ሊያከብር ያስፈልጋል። Let all my desire die. አሜን። ፍላጎቴ ሁሉ ይሙት። And let your plan come inside me. እቅድህ በውስጤ ይምጣ። Let your plan come, Father. አሜን። እቅድህ ይምጣ አባት ሆይ። Let me submit myself. ራሴን ላንተ ልስጥ። To change everything. ሁሉን ነገር እንዲቀይር። Change me today, Father. ዛሬ ቀይረኝ አባት ሆይ። Change me, edify me. አሜን። ቀይረኝ። አሜን። Touch the sin. ኃጢአትን ንካ። Touch the area which is blocking the blessing. በረከቴን የዘጋው ማንኛውም ነገር ንካ። Let me not be the listener of the word. የዓለምን የሚሰማ አታድርገኝ። Make us to obey the word, Father. ለቃል እንድንታዘዝ አድርገን። From my heart. ከልቤ let me obey the word that is written. የተጻፈውን ቃል እንድታዘዝ እርዳኝ። In Jesus name we pray. በኢየሱስ ስም ጸለይን። Amen. አሜን። Hallelujah. Amen. Today we are going to see ዛሬ የምንመለከተው certain qualities means ጥራት qualities to get God's blessing. የእግዚአብሔርን በረከት ለማግኘት ጥራት. Okay? I should have certain qualities. You should have. ሊኖራችሁ ያስፈልጋል. To get God's blessing. የእግዚአብሔርን በረከት ለማግኘት. You can ask, መጠየቅ ትችላላችሁ. Is God blessing not free? እግዚአብሔር በነፃ የእግዚአብሔር በረከት ነፃ አይደለም? No. አይደለም. I have to change. መቀየር አለብኝ. I have to edify means it is painful. ያማል. I have to edify myself. ራሴን which I like, I have to leave. የምወደው ነገር መተው አለብኝ. You know, that is what God wants. ያንን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው. I like many things. ብዙ ነገር እፈልጋለሁ. And God is saying you have to leave. እግዚአብሔር ግን መተው አለባችሁ ይላል. To get this blessing. ይህን በረከት ለማግኘት የራሳችሁ መተው አለባችሁ. Your heart must change. ልባችሁ መቀየር አለበት. To get this blessing. ይህን በረከት ለማግኘት. Because if you want our God to come into action, ምክንያቱም እግዚአብሔር ወደ ድርጊት እንዲመጣ ከፈለጋችሁ and to release the word for you and me, ቃሉን ለኔና ለእናንተ እንዲለቅ ከፈለግን we should have this qualities. ይህ ጥራት ሊኖራችሁ ያስፈልጋል. Or we can say values. ግምት ሊኖራችሁ ያስፈልጋል. Or principle. All the principalities. መመሪያም እንዲኖር ያስፈልጋል. Because now in this world there is no principality. ምክንያቱም በዚህ ዓለም ላይ አሁን መመሪያም የለም. Today they fight, tomorrow they join hand. ነገ ዛሬ ይጣላሉ፣ ነገ እጅ ለእጅ ይጨባበጣሉ። We have to understand. መረዳት ያለብን I am praying and praying. እጸልያለሁ why God is not giving me this blessing? እግዚአብሔር ለምንድን ነው ይህን በረከት ያልሰጠኝ? But what we do is እኛም የምናደርገው ነገር we complain, we blame God. እግዚአብሔርን እንወቅስበታለን፣ እናማርራለን. We blame why this is not happening. ለምንድን ነው ይሄ ያልሆነው ብለን why God is not giving me this? እግዚአብሔር ለምንድን ነው ይሄንን ያልሰጠኝ? But today we are going to see ዛሬ ግን የምንመለከተው I have to change these things. እነዚህ ነገሮች መቀየር አለብኝ. So God can bless me. ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርከኛል. If you see in the Bible, በመጽሐፍ ቅዱስ ካያችሁ God gave many blessings. እግዚአብሔር ብዙ በረከትን ሰጥቷል. But it was after the quality or after the value that changed. ነገሮቻችን ወይም ጥራት ከተቀየረ በኋላ ነው. So we are going to see some qualities. አንድ ጥራትን እናያለን. What I should leave. ምንድነው መተው ያለብኝ? What I should change. ምንድነው መቀየር ያለበት? What is God is expecting from me? እግዚአብሔር ከኔ ምንድነው የሚጠብቀው? You know, if you are expecting the blessing from God, እናንተ ከእግዚአብሔር በረከት ከጠበቃችሁ God is expecting something from you. እግዚአብሔር አንድ ነገር ከእናንተ ይጠብቃል. Nothing is free. ምንም ነፃ የሆነ ነገር የለም. God loved us. እግዚአብሔር ፍቅር ሊኖረን ያስፈልጋል. He gave his only son. እግዚአብሔር ፍቅር አለው። አንድ ልጁን ሰጥቶናል. Because he wants you and me back to him. ምክንያቱም እኔና እናንተ ወደ እሱ እንድንመለስ ይፈልጋል. He paid the price. ዋጋውን ከፍሏል. So we come back to him. ወደሱ ልንመለስ ያስፈልጋል. So I have to be ready to change. ለመቀየር ዝግጁ ልሆን ያስፈልጋል. The first thing we are going to see, የመጀመሪያ የምናየው ነገር the relationship. ህብረት ወይም ግንኙነት. How is my relationship? የኔ ህብረት እንዴት ነው? How is your relationship? We are going to check. የእናንተም ህብረት እንዴት ነው? ያንን እናያለን. Let's check it together. ዛሬ እርስ በርስ እንተያይ. You have to think.
ማሰብ አለባችሁ። What relationship I have? ምን አይነት ህብረት ነው ያለኝ? We cannot be like, ልንወደው አንችልም። for example, I'm telling, ለምሳሌ ነው የምነግራችሁ። we know Judas. ይሁዳን እናውቃለን። You know what he did? He showed Jesus and Jesus was crucified. ምን እንዳደረገ እናውቃለን። ኢየሱስን አሳያቸው እና ኢየሱስ Imagine the ተሰቀለ። next day, ገምቱ በሚቀጥለው ቀን like Peter or somebody, some ከደቀ መዛሙርቱ አንዱ እንደ ወደ ይሁዳ ቤት ቢሄዱ and says, "Hi Judah, it's okay." ይሁዳ እንደምን ነህ? ምንም አይደለም። Is it okay? ትክክል ነው ይህ? Is it okay? ትክክል ነው? No. አይደለም። No, we can't. I cannot say I went to Judah's house just to hang out, just to pass time. ይሁዳ ቤት ሄጄ ላቅፈው ወይም ደግሞ ሰዓቴን ላጠፋ ፈልጋለሁ አልልም። I am a child of God. እኔ እግዚአብሔር ልጅ ነኝ። Sir, you're the child of God. እናንተ እግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። You cannot go to somebody and have relationship ወደ አንድ ሰው ሄዳችሁ ህብረቱ ሊኖራችሁ አስፈልግ። when your husband or your father or mother don't want it. እናት አባታችሁ ካልፈለጉት እናንተ ማድረግ አትችሉም። You cannot say I like this relationship. አይደለም ይሄንን ህብረት ፈልገዋለሁ አትሉ። Many of the blessing is stopped. ብዙ በረከቶች የቆሙት because of this relationship. ከዚህ ህብረት የተነሳ ነው። How many relationship you have? ምን ያህል ህብረት ነው ያላችሁ? How many relationship you have? ምን ያህል ህብረት ነው ያላችሁ? My friend, ጓደኞቼ፣ your friend is coming to the church, he is your spiritual. ጓደኞቻችሁ ወደ ቤተክርስቲያን ይመጣሉ፣ መንፈሳዊ ናቸው። She will. እሷ ከፈቀደች። When? መቼ? Or you will go that side. ወይስ እናንተ ወደዛ ወገን ትሄዳላችሁ? So this relationship is going to be very important. ይህ ህብረት በጣም አስፈላጊ ይሆናል። Because some relationship, ምክንያቱም አንዳንድ ህብረት it is so ungodly, it is not godly, it is so ungodly. በጣም እግዚአብሔራዊ ያልሆነ ነው። We cannot have this relationship. ይህ ግንኙነት ወይም ህብረት ሊኖረን My አያስፈልግም። heart likes it. ነገር ግን ልቤ ይወደዋል። Like pastor, እንደ ፓስተር he doesn't like my colleague who worked with me. ከኔ ጋር የሚሰሩትን Her አይወዳቸውም። name was Maria. He doesn't like her. ስሟ ማርያም የምትባለዋን በጭራሽ But አይወድም። I like her. ነገር ግን እኔ ወዳታለሁ። I go out with her. ከሷ ጋር ወደ ውጭ I took ሄዳለሁ። her to India. ወደ ህንድ ወስጃታለሁ። Took her to my house. ወደ ቤቴ In India. በህንድ ወደ ቤቴ አምጥቻታለሁ። Pastor don't like it. ፓስተር ይሄንን አይወደው። I used to say, no, this is my work. ይህ የኔ ስራ ነው እላዋለሁ። She's in my work, my friend. እሷ በስራ ቦታ ጓደኛዬ ናት። You know, today's problem, what I'm facing, ዛሬ የማየው ችግር ታውቃላችሁ? it was because of that friendship. ከዛ ጓደኝነት የተነሳ ነው። It was because we had more friendship. We went beyond. ከእነሱ ጋር በመሄድ በጣም ጥሩ የሆነ ጓደኝነት ስለነበረን ነው። When people are telling you don't have, ሰዎች እንዳይኖራችሁ ብለው not ከተናገሩ other people ሌላ ሰው አይደለም። spiritually guiding you, the leaders, በመንፈሳዊ ነገር the የሚመሯችሁ ሰዎች፣ ministers, the pastors, አገልጋዩ፣ ፓስተሩ when they tell you don't have this ይህ relationship, ግንኙነት እንዳይኖራችሁ ብለው ሲናገሩ think before you continue. ከመቀጠላችሁ በፊት So this አስቡበት። will lead into problem. ምክንያቱም ይህ ወደ ችግር ይመራችኋል። You cannot love everybody. ሁሉንም ሰው መውደድ አትችሉ። You cannot say I love everybody. ሁሉንም መውደድ እችላለሁ I ማለት am friend አትችሉ። with everybody. ከሁሉ ሰው ጓደኛ ሆናለሁ ማለት አትችሉ። Impossible. የማይቻል ነው። Because my God is not like that. ምክንያቱም አምላኬ ያንን አይወደው። Let's read Romans chapter 9, ሮሜ ምዕራፍ 9 verse 13. ቁጥር 13 Here God is telling, እግዚአብሔር ይናገራል። I hate Esau. ኤሳውን ጠላው፣ I love Jacob. ያዕቆብን ወደድኩ። He did not love everybody. ሁሉንም ሰው አልወደደም። He had his standard. He know where to keep his የራሱ relationship. መለኪያ ያለው የቱ ጋር ህብረቱን ማቆየት እንዳለበት ያውቃል። Read 9 verse 13. ያዕቆብን ወደድሁ ኤሳውን ግን ጠላው ተብሎ እንደተጻፈ ነው። አሜን። So As it is written, Jacob how I loved, but Esau how I hated, held in relative disregard in comparison with my feelings for Jacob. Amen. So here we are seeing እዚህ ጋር የምንመለከተው God himself እግዚአብሔር ራሱ did not have relationship with everybody. ከሁሉም ሰው ጋር ህብረት የለውም። He says, Jacob I love. እሱም አለ ያዕቆብን ወደድኩኝ፣ Esau I hate. ኤሳውን ደግሞ ጠላሁት። Because he knows this is ungodly. ይህ እግዚአብሔራዊ አይደለም። Esau was so ungodly. ኤሳው እግዚአብሔራዊ አይደለም። Like that, እንደዚያ we should also have our limit.
እኛ ራሳችን የራሳችን ወሰን ሊኖረን You ያስፈልጋል። cannot love everybody. You cannot have relationship with everybody. ሁሉንም መውደድ አትችሉም። ሁሉንም ደግሞ ከሁሉም ጋር አብረን ሊኖራችሁም አይችልም። You cannot say this is my friend. ይህ ጓደኛዬ ነው ልትሉም አትችሉ። This friend will stop the blessing from God. ይህ ጓደኝነት ከእግዚአብሔር የሆነውን በረከት You cannot ያስቆማል። say this is my relative. ይህ የኔ ዘመን ነው ማለትም አትችሉ። If they are not spiritual, መንፈሳዊ I'm ካልሆኑ not telling spiritual very high, በጣም መንፈሳዊ አይደለም። but having that they have to change. ነገር ግን መቀየር The ሊኖርባቸው passion that they ያስፈልጋል። have. ያላቸው የውስጥ ጥማት Because this ፍላጎት ungodly relationship ምክንያቱም እግዚአብሔራዊ ያልሆነ will ግንኙነት remove you and me, will remove. እኔና እናንተን ያስወግደናል። You cannot receive the blessing from God's hand. ከእግዚአብሔር እጅ በረከትን ልትቀበሉት አትችሉ። Okay, you have to make yourself distance, ራሳችሁን ርቀት ማበጀት አለባችሁ። because you should think ማሰብ አለባችሁ። how this relationship is, I should avoid. ይህ ጓደኝነት ይህ ህብረት እንዴት ነው? And you have to say, really, I cannot have a friendship with you. እና በግልጽ ልትነግሯቸው ያስፈልጋል። ከእናንተ ጋር ህብረት You ሊኖረኝ have to አያስፈልግም። make the choice. እናንተ ነው ምርጫው ማድረግ Nobody ያለባችሁ። will come and force you and say, don't. ማንም መጥቶ ሊገፋፋችሁ It is አይደለም you, it ሊላችሁ is you, it አይቻልም። is you. እናንተ ናችሁ። You make your own choice. እናንተ የራሳችሁ ምርጫ ማድረግ አለባችሁ። Because sometimes ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ we always say, this person, they don't love everybody. ይህ ሰው ሁሉንም ሰው አይወድም ብለን እንላለን። He's a pastor, he has to love, he has to forgive. እሱ ፓስተር ስለሆነ ይቅር ማለት አለበት መውደድ አለበት ትላላችሁ እንላለን። No, God does not keep a law like that. እግዚአብሔር እንደዛ አይነት ህግን አላስቀመጠም። Only the wicked people will use it like this. ክፉ ሰዎች ብቻ ነው እንደዚህ የሚጠቀሙት። Whichever relationship we need to cut today, ምን አይነት ህብረትን ነው ዛሬ መቁረጥ you know ያለብን? yourself, ራሳችሁን ታውቃላችሁ። I know myself. ራሴንም አውቃለሁ። We have to cut it today. ዛሬ መቁረጥ አለብን። Then ከዚያ God will bless us. እግዚአብሔር እኛን ይባርካል። How he will bless? እንዴት ነው የሚባርከን? Like Abraham. እንደ አብርሃም ነው። When he አሜን። cut the ungodly relationship. እግዚአብሔራዊ ያልሆነን ህብረት ስናቋርጥ Let's read Genesis chapter 13 verse 14. ዘፍጥረት Genesis chapter 13 verse 14. We'll see how God is blessing Abraham. እግዚአብሔር አብርሃምን እንዴት እንደባረከው እናያለን። The Lord said to Abraham, after Lot had left him, lift up now your eyes and look from the place where you are, northward, southward, and eastward, and westward. Amen. አሜን። Amen. ሎጥ ከተለየው በኋላ እግዚአብሔር አብርሃምን አለው፣ ዓይንህን አንሳና አንተ ካለህበት ስፍራ ወደ ሰሜን፣ ወደ ደቡብ፣ ወደ ምስራቅና ወደ ምዕራብ እይ። አሜን። So here we are saying, እዚህ ጋር የምንመለከተው when did Lord told Abraham, lift up your eyes, ዓይኖችን አንሳ። all this belongs to you, whatever you see belongs to you. ሎጥ አብርሃምን ከተለየው በኋላ ዓይንህን አንሳና ተመልከት፣ የምታየው ሁሉ ለአንተ After ነው አለው። Abraham separated from Lot, አብርሃም ከሎጥ ጋር ከተለየ በኋላ until he was with Lot, አብርሃም ከሎጥ ጋር እስካለ ድረስ this blessing did not come. ይህ በረከት ሊመጣ አይችልም። The word was that God is going to bless, ቃሉ እዛ አለ፣ እግዚአብሔር ይባርከዋል። but it did not happen. ነገር ግን አልሆነም። After the Lot separated, left him, ሎጥ ከተለየው በኋላ ከተወው በኋላ God is speaking to Abraham, እግዚአብሔር አብርሃምን and አናገረው። he's telling, now look up and see አሁን ዓይንን አንሳና እይ ያለው all the direction. በሁሉም አቅጣጫ Whatever you see, የምታየውን ነገር ሁሉ it is for you forever. ለዘላለም ለአንተ ነው። አሜን። Forever. That ለዘላለም means no enemy can touch it. ያ ማለት ጠላት ሊነካው Because አይችልም። it's a word from God. ምክንያቱም ይህ ቃል ከእግዚአብሔር ነው። You have to cut the relationship today. ዛሬ ህብረታችሁን ልታቋርጡት Whichever ያስፈልጋል። relationship that is blocking God's blessing, የእግዚአብሔርን በረከት የዘጋባችሁ ህብረት በሙሉ we need to cut it today. ዛሬ ልንቆርጠው ያስፈልጋል። Like Abraham said, Lot, you go this direction. ልክ እንደ አብርሃም ሎጥ በዚህ አቅጣጫ ሂድ። Cut this relationship. ይህን ህብረት አቋርጡት። Lot was related to Abraham, ሎጥ የአብርሃም ዘመድ ነው። but he separated. ነገር ግን ተለየ። Today we cannot separate, huh? ዛሬ መለየት አልችልም አይደል? We like this friend. ይህንን ጓደኛ እንወዳለን። So what? She's another religion, I am another religion. Why? እሷ ሌላ እምነት ቢኖራት እኔ ሌላ እምነት ቢኖረኝ
God cannot bless you. እግዚአብሔር ሊባርካችሁ አይችልም። He cannot give you what you are asking. የጠየቃችሁትን ነገር ሊሰጣችሁ He አይችልም። cannot keep up his promise. ቃል ኪዳኑንም ሊጠብቅ አይችልም። That is why pastor always says, ያን ለዚያ ነው ፓስተር ሁሉ ጊዜ you're going with a blessing, እናንተ ከበረከት ጋር but you ትሄዳላችሁ። go to the ungodly relationships ነገር ግን እግዚአብሔራዊ ወዳልሆነ ህብረት and it is ትሄዳላችሁ። cut. ዛሬ መቆረጥ አለበት። It is divided. ተጽፏል። Even ተወስኗል። God እግዚአብሔር doesn't እንኳን like people እግዚአብሔር እንኳን ሰዎችን who are አይወድም። not in his ways. በሱ መንገድ ያልሆኑትን ሰዎች Esau was not in God's ways. ኤሳው በእግዚአብሔር መንገድ አልነበረም። God didn't like it. God said, I hate you. እግዚአብሔር አልወደደውም። እጠላሃለሁ። We all say God is a lovable God. እግዚአብሔር አፍቃሪ But if አምላክ ነው እንላለን። you're not with God, ከእግዚአብሔር ጋር he ካልሆናችሁ hates you. ይጠላችኋል። Because it's written there. ምክንያቱም እዛ ተጽፏል። It's not coming. It is written in the Bible. የመጣ ነገር አይደለም፣ በመጽሐፍ He ቅዱስ says, I የተጻፈ even ነው። hate people. God says, I even hate people. እግዚአብሔር እንኳን አለ ሰዎችን እጠላለሁ፣ And I love people. እናም ሰዎችንም እወዳለሁ። It's left up to you. እናንተን ይመለከታል። It's left up to you to separate or not to separate. ለእናንተ ይተውላችኋል። ትለያላችሁ ወይስ Then አትለዩ? God will say, ከዛ I እግዚአብሔር ይላል bless you forever and ever. ለዘላለም ዓለም Forever እባርካችኋለሁ። and ever. ለዘላለም ዓለም What you ask is given to you. የጠየቃችሁት It's ለእናንተ given to you ይሰጣል። more. ለእናንተ አብዝቶ ይሰጣችኋል። This relationship is dirty. Just leave it. ይህ ህብረት ቆሻሻ ነው፣ ተውት። Think these people አስቡ እነዚህን who ሰዎች። you are having relationship. እነዚህ ህብረት ካላችሁ ሰዎች ጋር Not even 1 minute. አንድ ደቂቃ እንኳን They will think that you should be nice and you should be good. እናንተ ጥሩ መልካም ናችሁ ብለው አያስቡም። No. አያስቡም። They are always waiting ሁልጊዜ የሚጠብቁት when you will fall down. መቼ ነው የምትወዱት? When you will lose this blessing. መቼ ነው ይህን በረከት የምታጡት? Everybody, huh? Everybody. ሁሉም Only people who are within God. ከእግዚአብሔር ጋር የሆኑት ሰዎች They ብቻ pray for you. They bless you. ስለ እናንተ ይጸልያሉ፣ እናንተን ይባርካሉ። They come and stand with you in the problem. በችግር መተው ከእናንተ ጋር ይቆማሉ። Not everybody. ሁሉም ሰው ግን አይደለም። Not everyone. ሁሉም እያንዳንዱ ሰው አይደለም። In Yemen, I know some people. በየመን ውስጥ አንዳንድ ሰዎችን አውቃለሁ። They are having a small fellowship. ጥቂት ህብረት አላቸው። Not even one likes the other. አንዱ እንኳን ሌላኛውን I'm አይወደውም። not talking about Ethiopia ስለ or any ኢትዮጵያ- other. ስለ I'm ኢትዮጵያውያን talking about አይደለም፣ Indians. ስለ ህንዶች ነው ማወራው። They're having a fellowship. ህብረት አላቸው። Each one እያንዳንዳቸው don't like the other. እርስ በርስ እንኳን No true love. አይዋደዱም። No true love. እውነተኛ ፍቅር But የለም። they go and pray together. ሄደው ግን አንድ ላይ ይጸልያሉ። What do you think it will happen? ምን ይሆናል ብላችሁ ታስባላችሁ? What will happen? ምን ይሆናል? There's no true love. እውነተኛ ፍቅር አይደለም። Okay? God, they hate each other. እርስ በርስ ይጠላላሉ። They are waiting when this one will fall, when that one. አንደኛው መቼ ነው ብለው የሚወድቀው ብለው When this one will ይጠባበቃሉ። face with problem, ይህ ሰው መቼ ነው ችግርን የሚያዩ ብለው ይጠብቃሉ። can they build the kingdom? መንግስቱን መገንባት ይችላሉ? No. አይደለም፣ No, we can't. በጭራሽ First, አንችልም። our prayers cannot go to God. መጀመሪያ ጸሎታችን ወደ እግዚአብሔር It መሄድ cannot አለበት። be the sweet aroma. ጣፋጭ የሆነው የመዓዛ ሽታ አይሆንም፣ It cannot be. አይሆንም። Because there's no brotherly love. ምክንያቱም የወንድማማች ፍቅር የለም። When we read in the Revelation, በራእዩ ስናነብ God's telling to Philadelphia church, እግዚአብሔር ለፊላዴልፊያ ቤተክርስቲያን ተናገረ። I like your brotherly love. ወንድማማችነት ፍቅራችሁን ወደዋለሁ። That is what we want. ያንን ነው እኛ የሚያስፈልገን። We need people who love us እኛን የሚወዱ ሰዎችን እንፈልጋለን truly. በእውነት፣ And we love them back. እነሱ መልሰን እንወዳቸዋለን። When there's not like that, እንደዚያ ካልሆነ ግን then the blessing is like temporary. በረከቱ ጊዜያዊ ይሆናል፣ It's not forever. ለዘላለም አይደለም። You may think this is the blessing. ይህ በረከት ነው ብላችሁ ልታስቡ You ትችላላችሁ። think it is coming to your hand. ይህ ወደ እጃችሁ ይመጣል ብላችሁ It will ታስባላችሁ። not come. ነገር ግን አይመጣም። It will not come. ነገር ግን It አይመጣም። looks like temporary only. ጊዜያዊ ብቻ ነው። Even spiritually, if you see, መንፈሳዊ እንኳን ከተመለከታችሁ this relationship will stop your spiritual visions. ይህ ህብረት መንፈሳዊ ራእያችሁን ያስቆመዋል። You cannot spiritually see visions when you have people like this around you. በዙሪያችሁ እንዲህ አይነት ሰዎች ካሉ መንፈሳዊ ራእይን እንኳን አታዩ። Isaiah chapter 6 verse 1. ኢሳይያስ 6 ቁጥር 1 Here we are seeing how did Isaiah saw the throne.
እዚህ ጋር ኢሳይያስ ዙፋኑ እንዴት እንደተመለከተ That እናያለን። is how it is going to happen. ያ ነው የሚሆነው። Let's read Isaiah chapter 6 verse 1. ንጉሡ ኦዚያን በሞተበት ዓመት እግዚአብሔር በረጅምና ከፍ ባለ ዙፋን ላይ ተቀምጦ አየሁት። የልብሱም ዘርፍ መቅደሱን ሞልቶ ነበር። አሜን። Amen. In the year that King Uzziah died, in a vision, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the skirts of his train filled the most holy part of the temple. Amen. 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 So here we are seeing እዚህ ጋር የምንመለከተው when King Uzziah died, ንጉሥ ኦዚያን በሞተ ጊዜ until King Uzziah was there, ንጉሥ ኦዚያ እዛ እስካለ ድረስ Isaiah did not see the vision. ኢሳይያስ ራእይን ማየት አይችልም። Isaiah did not see the throne. ኢሳይያስ ዙፋኑን ማየት አይችልም። But after the king died, ንጉሡ ከሞተ በኋላ he ግን saw the throne. ዙፋኑን አየ። He saw God sitting in his throne. እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ አየው። አሜን። How is that? ያ እንዴት ነው? Many people today, ዛሬ ብዙ ሰዎች they stop our spiritual work. መንፈሳዊን ጉዞ አቁመዋል። They stop us to see God. መንፈሳዊ ጉዟችንን አስቆመዋል። እግዚአብሔር እንዳናየውም አስቆመውናል። Okay, they will always tell you something and they will stop you. ሁልጊዜ አንድ ነገር እየነገሯችሁ ያቆሟችኋል። Because ምክንያቱም እኛ we like those things. እነዛ ነገሮች እንወዳለን። Today God is telling, ዛሬ እግዚአብሔር if you የሚናገረው want the blessing forever and ever, የዘላለም ዓለም በረከት ከፈለጋችሁ the blessing from all directions, ከሁሉ አቅጣጫ የሆነ በረከት east, west, north, south, ከሰሜን ከደቡብ ከምስራቅ ከምዕራብ የሆነውን you have to cut the relationship ህብረቱን ማቋረጥ አለባችሁ or God is going to cut it. ወይም እግዚአብሔር ራሱ ይቆርጠዋል። If God is going to cut it, it's terrible. እግዚአብሔር ካቋረጠው ያ ይረብሻችኋል። Because we belong to him. ምክንያቱም እኛ የሱ ነን። Nobody can remove you. ማንም እናንተን ሊያስወግድ አይችልም። Either you cut it or he's going to cut it. ወይ እናንተ ትቆርጡታላችሁ ወይም ደግሞ እርሱ But when he ይቆርጠዋል። cut it, it's very, very hard. Very hard. እርሱ ግን ሲቆርጠው በጣም You are ከባድ going ነው። to cry. እናንተ ታለቅሳላችሁ። When he is going to remove it, እርሱ ሲያስወግደው because God will look, ምክንያቱም እግዚአብሔር ይመለከታል። enough, Hannah, enough. ሐና በቃ It's okay, I told you to cut, እንድትቆርጪው ነግሬሻለሁ፣ but you don't. አንቺ ግን አልቻልሽም። Now it is time I will cut it. አሁን ሰዓቱ መጥቷል። እኔ ልቆርጠው ሰዓቱ መጥቷል። Because Hannah will be growing spiritually, ምክንያቱም ሐና በመንፈሳዊ ነገር but ማደግ don't አለበት። have the strength. ነገር ግን ብርታት የላትም። Don't come to me, I will not talk to you. ወደ እኔ አትምጪ፣ እኔ አላናግርሽም ለማለት God will cut it. እግዚአብሔር ግን ይቆርጠዋል። Okay, it will be very painful. በጣም ያማል። But after that, ከዚያ በኋላ ግን the blessings will be more. በረከት ብዙ ይሆናል። So አሜን። we are going to be very careful. ስለዚህ በጣም ጠንቃቃ ልንሆን Who ያስፈልጋል። are you talking? ከማን ጋር I እየተነጋገራችሁ know እንዳለ? 2 friends. ሁለት ጓደኞችን አውቃለሁ። They are very young. በጣም ወጣት ናቸው። I watch them. I see them. እመለከታቸዋለሁ። They think that I'm not watching them. ነገር ግን የማያቸው But I አይመስላቸውም። watch them very carefully. በጣም በጥንቃቄ ግን አያቸዋለሁ። And I used to tell pastor, እና ለፓስተር ማለት ፈልጋለሁ፣ one is spoiling the other. አንዱ ሌላኛውን እያበላሸ ነው። One is spoiling the other name. አንደኛው የሌላኛውን ስም ያጠፋል። This relationship must be cut. ይህ ህብረት መቋረጥ አለበት። And we were starting to pray for that. ለዛ መጸለይ ጀመርን። Because this relationship, ምክንያቱም ይህ ህብረት if it's not cutted now, አሁን ካልተቆረጠ as it grows, ባደገ ጊዜ it will lead to many problems. ወደ ብዙ ችግር So ይመራል። we have to cut it now. ስለዚህ Today. አሁን ዛሬ መቆረጥ አለበት። We need God's hand to come into action. ወይም የእግዚአብሔር እጅ ወደ ድርጊት እንዲመጣ We have እንፈልጋለን። to cut this relationship today. ዛሬ ይህንን ህብረት መቁረጥ አለብን። Let them be whoever they are. ማንም ቢሆኑ My nephew, my niece, whoever they are. Okay, my relatives, ዘመዶቼ ቢሆኑ whoever they are. ማንም ቢሆኑ My close friend, በጣም የቀረቡ ጓደኞቼ whoever ቢሆኑ they are. ማንም ቢሆኑ We have to cut it today. ዛሬ መቁረጥ አለብን። We have to cut it today. ዛሬ መቁረጥ አለብን። Otherwise, this blessing is not going to come to us. አለበለዚያ ይህ በረከት ወደኛ አይመጣም። Because God is watching you. ምክንያቱም እግዚአብሔር ይመለከታቸዋል። He will raise the standard. መለኪያውን ከፍ ያደርጋል። He wants to bless you. ሊባርካችሁ ይፈልጋል። How long you will be with Lot? ምን ያህል ጊዜ ነው ከሎጥ ጋር ያላችሁት? How long? ምን ያህል ጊዜ ነው? You have to leave him separate. Get it separate. ልትተውት ያስፈልጋል። ተለዩት።
we have to be on God's side. በእግዚአብሔር ወገን መሆን አለብን። We have to be on God's side. በእግዚአብሔር ወገን መሆን አለብን። We cannot pray, God, as you love Jacob, love me. እግዚአብሔር ሆይ ያዕቆብን እንደወደድክ ውደደኝ ማለት አንችልም። We all want that love. ሁላችንም ያንን ፍቅር እንፈልጋለን። How it's going to work? ነገር ግን እንዴት ነው የሚሰራው? How it's going to? እንዴት ነው የሚሆነው? Until you pay the price. ዋጋውን እስክትከፍሉ ድረስ። So first, your relationship, think today. መጀመሪያ ህብረታችሁን አስቡት ዛሬ። Which relationship I should cut? የትኛውን ህብረት ነው ማቋረጥ ያለብኝ? Examine, edify yourself. ራሳችሁ መርምሩት። Edify it yourself. ራሳችሁን ተመልከቱ። The second thing is, ሁለተኛው ነገር you have to accept the word as it is. ቃሉን እንዳለው እንደዚያው መቀበል አለባችሁ። You cannot compare the situation with the word. ቃሉንና ሁኔታውን ማገናዘብ የለባችሁ። You cannot say today's world. የዛሬው ዓለም ማለት የለባችሁ። You don't know my situation. ሁኔታዬን አታውቁም። You think God don't know? እግዚአብሔር አያውቀውም ብላችሁ ታስባላችሁ? God don't know your situation. እግዚአብሔር ሁኔታችሁን አያውቀውም። God don't know this world. እግዚአብሔር ይህንን ዓለም አያውቀውም። God don't know how the world is going. እግዚአብሔር ዓለም እንዴት እየሄደ እንዳለ አያውቅም። Each and everything is from him. እያንዳንዱ ነገር ሁሉ ነገር ከሱ ነው። Whatever is happening in this world, በዚህ ዓለም ላይ የሆነ ያለው ነገር it ሁሉ is from him. ከሱ ነው። It is God's approval. የእግዚአብሔር ማረጋገጫ ነው። Don't think the Satan is ruling, huh? ሰይጣን እየገዛ ነው ብላችሁ እንዳታስቡ። No. በጭራሽ። It's my God who's ruling everything. አምላኬ ሁሉን ነገር ይገዛል። አሜን። So you have to accept the word as it is. ስለዚህ ዓለም As it is written. ቃሉ እንደተጻፈው እንደዛ መቀበል Let's አለበት። read Matthew ማቴዎስን እናንብብ። chapter 19 ምዕራፍ 19 verse 16 and 17. Let's read Matthew chapter 19 ማቴዎስ 19 16. 16 And behold, there came a man up to him, saying, Teacher, what excellent and perfectly and essentially good deed must I do to possess eternal life? And he said to him, Why do you ask me about the perfectly and essential good? There is only one who is good, perfect and essential, God. If you would enter into the life, you must continually keep the commandments. Amen. Amen. እነሆም አንድ ሰው ቀርቦ መምህር ሆይ የዘላለም ሕይወት እንዳገኝ ምን መልካም ነገር ላድርግ አለው። እርሱም ስለ መልካም ነገር ለምን ትጠይቀኛለህ? መልካም የሆነ አንድ ነው። ወደ ሕይወት መግባት ብትወድ ግን ትእዛዛትን ጠብቅ አለው። አሜን። Hallelujah. አሜን። So here we are saying እዚህ ጋር የምንመለከተው we have to take it as it is. እንደዚያው መውሰድ አለብን። The commandments or the order, whatever God is telling. ትእዛዙን፣ ስርዓቱን፣ እግዚአብሔር Whatever it የተናገረውን is written, የተጻፈውን ነገር ሁሉ you have to accept it. መቀበል አለባችሁ። Now let's read አሁን እናንብብ the same chapter, ያው ምዕራፍ verse ላይ 6 and verse 7. ቁጥር 6 እና 7 ላይ Here they are saying you have to follow the commandments. እዚህ ጋር ትእዛዙን መቀበል አለብን። Let's read 6 and 7. 6 እና 7ን እናንብብ። So they are no longer two, but one flesh. What therefore God has joined together, let not man put asunder or separate. They said to him, Why then did Moses command us to give a certificate of divorce, and thus to dismiss and repudiate a wife? And he said to them, Because of the hardness, stubbornness, and perversity of your heart, Moses permitted you to dismiss and divorce your wives. But from the beginning it has not been so ordained. Amen. Amen. ስለዚህ አንድ ሥጋ ናቸው እንጂ ወደፊት ሁለት አይደሉም። እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየው። እነርሱም እንኪያስ ሙሴ የፍችዋን ጽሕፈት ሰጥተው እንዲፈቷት ስለምን አዘዘ አሉት። እርሱም ሙሴ ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ሚስቶቻችሁን ትፈቱ ዘንድ ፈቀደላችሁ፣ ከጥንት ግን እንዲህ አልነበረም። አሜን። So here we are seeing, እዚህ ጋር የምንመለከተው here they are talking about the marriage. ስለ ጋብቻ ነው እዚህ ጋር የሚናገሩት። And they are asking against the word of God. የእግዚአብሔርን ቃል ተቃውሞ You are telling us ይጠይቃል። to follow all the word, ቃሉን ሁሉ እንድንከተል the ይነግረናል። commandments, the laws that is written in the Bible. ትእዛዙን፣ ሕጉን በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈውን ሁሉ But Moses altered it. ሙሴ አዟል። He said we can divorce. ማድረግ እንችላለን፣ ፍቺ ማድረግ But you are እንችላለን። changing, you are telling you have to follow, you have to do this.
አንተ ግን ቀይረሃል ይሄን ማድረግ አለባችሁ ትላለህ። So the answer is given. መልሱ ተሰጥቷል። It happened የሆነው because I am hard, ምክንያቱም እኔ ከባድ ስለሆንኩ I am stubborn, ደንዳና ስለሆንኩኝ perversely, I have other ideas. ሌላ ሐሳብ ስላለኝ That is why Moses cannot manage. ለዛ ነው ሙሴ ያንን So he said, okay, ማስተካከል divorce can. ያልቻለው። This is just an example. We are not talking about marriage. ስለ ጋብቻ አይደለም የምናወራው፣ ይህ ምሳሌ ነው። ለዚያ ነው ፍቷት ያለው። We are just, Moses said, okay, it's okay. ሙሴ እሺ ያለ Because he cannot handle it. ምክንያቱም But it says in the beginning, the original, it was not there. ምክንያቱም ከመጀመሪያ እንደዛ አልነበረም። This is not what God likes. እግዚአብሔር የሚወደው ይህንን አይደለም። Many people will come and say, ብዙ ሰዎች መጥተው ይላሉ፣ but you know the current situation. ሁኔታውን ያለንበት ታውቃላችሁ። We have to be with the world. ከዓለም ጋር መሆን አለብን። When we are in Roman, በሮሜ ስንሆን we have to be a Roman. ሮማውያን መሆን አለብን። ነው But that is what the world is telling. ዓለም ያንን ነው When የሚናገረው። I'm in the Rome, በሮም ስሆን you have to be a Roman. ሮማውያን መሆን You አለብን። have to choose this way. ይህን መንገድ መምረጥ አለባችሁ። Because people, ምክንያቱም ሰዎች they don't want the original pattern of the word of God. የእግዚአብሔርን ዋናውን የቃሉን ሐሳብ አይፈልጉትም። We find ways how to remove it. እንዴት እንደምናስወግደው መንገድን እንፈልጋለን። Anything. ምንም ነገር The other day I was telling pastor, ፓስተርን እነግረው ነበር። I will take the revenge. አደርገዋለሁ። I will take the vengeance. Revenge, you know, you beat me, I beat you back. መልሼ አደርጋለሁ። And pastor was saying, no, that belongs to God. በቀል የእግዚአብሔር ነው። ያ እግዚአብሔርን the vengeance belongs to God. በቀል የእግዚአብሔር ነው። You can't do it. ማድረግ አትችሉም። I told him, እነግረዋለሁ። you are saying we have to change like Jesus. እንደ ኢየሱስ መቀየር አለባችሁ If I'm ትለናለህ። changing like Jesus, እንደ ኢየሱስ ከተቀየርኩኝ Jesus can do the vengeance. ኢየሱስ በቀልን ካደረገልኝ I am also eligible to do it. እኔም ላደርግ እችላለሁ፣ Pastor was ይገባኛል። shocked. He said, ፓስተር ተደናገጠ። no, we twist አይደለም። the word. ቃሉን We change it. ቃሉን እንቀይራለን። There are some things which we can do. አንድ የምናደርገው ነገር አለ። And there are አንዳንዱን ነገር something which God will do. አንዳንዶቹን ደግሞ እግዚአብሔር ብቻ የሚያደርጋቸው So አሉ። how it was in the beginning, በመጀመሪያው እንዴት ነበረ? how it was original, ዋናው እንዴት ነበረ? we cannot alter it. We cannot do it as we like. እንደምንፈልገው ነገር ማድረግ አንችልም። If you take the issue to the world, የዓለምን ጉዳይ ከወሰዳችሁ if I take Moses' problem to the world, የሙሴን ችግር ወደ ዓለም ከወሰድኩ what will happen? ምን ይሆናል? Moses is telling, ሙሴ ይናገራል፣ I don't know how to live with the Similda. ከሱሚልዳ ጋር እንዴት እንደምኖር አላውቅም። If we have a discussion with the world, what will happen? ከዓለም ጋር ቃለ ምልልስ ካለ ምንድነው የሚሆነው? What will happen? ምን ይሆናል? How many people will say, adjust and live? ትተህ ኑር የሚል ሰው ምን ያህል ሰው ነው? No. የለም። They'll give you all type of ideas. ብዙ አይነት ሐሳብን ይሰጧቸዋል። All altered, everything. ሁሉንም ነገር ይሰጧቸዋል። It is not like this, it is like እንደዚህ that. አይደለም፣ እንደዚያ አይደለም። But when you come to the church, ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ግን your relationship changes. ህብረታችሁ ይቀየራል። Your relation, everything changes. ሁሉ ነገር ይቀየራል። When you were before, በፊት በነበርን ጊዜ last month how you are not same today. ባለፈው ወር እንደነበራችሁ ዛሬ አንድ አይነት What you were አይደላችሁ። in the last month, ባለፈው ወር it's ያደረጋችሁት not the same today. ዛሬ አንድ አይነት አይደለም። Last month I was more angry, ባለፈው ወር በጣም ተናድጄ ነበር። more bad things. ብዙ መጥፎ ነገር ነበረ። Today I'm changing. ዛሬ ግን እየተቀየርኩ ነው። I'm not like that. እንደዚያ I አይደለሁም። have cutted relationship. ህብረቴን አቋርጫለሁ። I have cutted everything. ሁሉን ነገር አቋርጫለሁ። I am changing myself to God. ራሴን ለእግዚአብሔር ቀይሬያለሁ። That is why I should accept everything. ለዚያ ነው ሁሉን ነገር መቀበል ያለብኝ። Because God needs to bless. ምክንያቱም እግዚአብሔር God ሊባርክ needs to bless ይፈልጋል። you and me. እግዚአብሔር እኔና እናንተን ሊባርክ ይፈልጋል። We have to know the original of the word. ዋናው የቃሉን ዋናውን ማወቅ አለብን። የመጀመሪያው ማወቅ አለብን። Impossible to choose. ለመምረጥ የማይቻል ነው። It is impossible to choose. ለመምረጥ የማይቻል ነው። Our own way. እኔ በራሴ መንገድ Though I like it, ስለዚህ እወደዋለሁ። I see it is happy, ደስተኛ እንደሆንኩ ያለው but it is not there. እዚያ ግን የለም። You have to leave it. መተው አለባችሁ።
ዋነኛውን ቃል መምረጥ አለባችሁ ምክንያቱም የተጻፈው ነገር You have to follow it. መከተል አለባችሁ Because God is there to help you. ምክንያቱም እግዚአብሔር ሊረዳችሁ God is there to help you in all the ways. እግዚአብሔር በሁሉም መንገድ ሊረዳችሁ Whatever it is written, accept it. የተጻፈው ነገር ሁሉ ተቀበሉ Again and again, don't go and ask us 16 and 17. ደጋግማችሁ ሂዱን አትሄዳችሁ አትጠይቁ What should I do to get the blessing? What should I do to get eternal life? በረከትን ለማግኘት ምን ማድረግ አለብኝ የዘላለም ሕይወት ለማግኘት ምን ማድረግ That አለብኝ day I was sharing one testimony. የዛን ቀን አንድ ምስክርነት አጋራ We had a ነበር prophet who came to Yemen. ወደ የመን መምጣት ያለበት ነብይ And ነበር everybody went and asked him, እና የመጣ ነብይ ነበር ሁሉም ሰው ሄዶ ይጠይቀዋል what is Jesus telling about me? What is Jesus telling about me? ኢየሱስ ስለኔ ምን ይላል ኢየሱስ ስለኔ ምን ይላል And many times he said, እና ብዙ ጊዜ እሱ ይላል Jesus is telling you to read your Bible. ኢየሱስ መጽሐፍ ቅዱስ እንድታነብ ይነግርሻል He said this is a prophecy. ይህ ነው ትንቢቱ ይህ ነው Go and read your Bible. ሂጂና መጽሐፍ ቅዱሳችሁን አንብቡ I was shocked. ተደናግጬ ነበር But he said no, they have to read the Bible. እሱም አለ አይደል መጽሐፍ ቅዱስ So ማንበብ accept አለባችሁ the word as it is written. ቃሉ እንደተጻፈው ተቀበሉት Don't again and again ask. ደጋግማችሁ አትጠይቁ Because when you ask, ስትጠይቁ that ምክንያቱም means you don't want to follow. ምክንያቱም መከተል አትፈልጉ Huh? When you ask, ስትጠይቁ when I come and ask, መጥቼ should I ስጠይቅ do this? ይህን ማድረግ አለብኝን Should I do this? ይህን ማድረግ That አለብኝን means inside I don't like. ያ ማለት በውስጤ አልወደድኩትም When I don't like, ባልወደድኩት ጊዜ I come and ask, should I do this? መጥቼ ይህን ማድረግ I do አለብኝ this? ብዬ ጠይቃለሁ So you have to understand ስለዚህ መረዳት what አለባችሁ it is written, ምንድነው የተጻፈው I have to follow. መከተል አለብኝ If you need your blessing, በረከት ከፈለጋችሁ cut the ungodly relationship. እግዚአብሔራዊ ያልሆነን ህብረት አቋርጡ Accept what is written. የተጻፈውን ተቀበሉ You like it or you don't like it. There's no But so- choice for you. ብትወዱትም ባትወዱትም ለእናንተ He is the ምርጫ one who አልተሰጠም created the heaven and earth. እርሱ ብቻ ነው ሰማይና ምድርን It's not you. You did not choose it. አይደላችሁም He is the one who did everything. እርሱ ነው ሁሉን ነገር ማድረግ I የሚችል was listening to one pastor's message የአንድ ፓስተርን መልእክት ሰማ ነበር because somebody sent me ምክንያቱም አንድ ሰው ላከልኝ and they said you can be like this also. እንደዚህ መሆን አለብሽ ብለው And this guy ላኩልኝ ይህ ሰው was talking, የሚያወራው Jesus is very rich, that's why I am rich. ኢየሱስ በጣም ሀብታም ስለሆነ ለዛ ነው Jesus እኔም has ሀብታም የሆንኩት house. ኢየሱስ ቤት ነበረው Jesus was wearing branded clothes. ኢየሱስ በጣም ውድ የሆነ ልብስ ለብሶ ነበር And he was telling all the Bible verse. ለሁሉም ነገር የመጽሐፍ ቅዱስን ቃል ይጽፋል I was listening like this. እንደዚህ ብዬ ሰማ ነበር Then I told pastor, ከዚያ ፓስተርን ነገር this guy is preaching ይህ ሰውዬ የሚሰብከው and he's telling he can have more money. ብዙ ገንዘብ ሊኖረው ይችላል He can have big cars. ትልቅ መኪና ሊኖረው He ይችላል can have big house. ትልቅ ቤት ሊኖረው ይችላል Because Jesus had it. ምክንያቱም ኢየሱስ ነበረው Pastor said one word. ፓስተር አንድ ቃል He አለ can have everything. ሁሉ ነገር ሊኖረው ይችላል Tell him to walk in the water. በውሃ ውስጥ እንዲጓዝ ንገሩት Just walk. ይጓዝ Heal people ሰዎችን with the ይፈውስ word. በቃል No big scene with the word sent out to the demons. በቃል ዲያብሎስን ማስወጣት አለበት If he has that quality, ያ ጥራቱ ካለው then he can have all this. ከዚያ ይሄ ነገር ሁሉ ሊኖር Because when you ይችላል have that quality, ምክንያቱም ያ ጥራት ሲኖረው everything will be like a dust for you. ለእናንተ ሁሉ ነገር እንዳቧራ ይሆናል Huh? When you have that quality, ያ ጥራት ሲኖራችሁ this money, you will not talk about it. ስለዚህ ገንዘብ ልታወሩ ማያስፈልግ You will never think about it. ስለሱም አታስቡ You are talking only what Jesus had, the wealth, everything. ኢየሱስ ያለውን ሀብት ብቻ ነው He was የምትናገሩት powerful. እሱ ኃይለኛ ነው He was ready to give himself away. አሜን ራሱን እንኳን ሊሰጥ ዝግጁ He ነው was ready to take the cross. መስቀልን ሊወስድ ዝግጁ ነው He doesn't have any sin, ምንም አይነት ኃጢአት but he የለውም became a sin for you and me. ለእኔና ለእናንተ ኃጢአት ሲሆን ግን When you come like that, እንደዛ አርጎ ሲመጣ then you can talk other things. ከዛ ስለ ሌላው ነገር Otherwise, ማውራት accept ይችላል what is written አለበለዚያ ግን and የተጻፈውን move in ተቀበሉ your way. በመንገዳችሁ ተንቀሳቀሱ The third thing we have to understand, ሶስተኛው ነገር መረዳት ያለብን first I said you have to leave the relationship. መጀመሪያ ህብረታችሁ መተው አለባችሁ Accept the word of God. የእግዚአብሔርን ቃል ተቀበሉ What is written, accept it. የተጻፈውን ተቀበሉት The third thing is, ሶስተኛው ነገር you have to understand መረዳት ያለባችሁ the Holy Spirit has sealed you. መንፈስ ቅዱስ እናንተን Yes or no? ያትማችኋል Whoever say yes, let's say amen. አሜን አሁን Amen. ከሆነ መልሳችሁ አሜን በሉ
Holy Spirit has sealed you. መንፈስ ቅዱስ ያትማችኋል። Let's read Ephesians chapter 1. ኤፌሶን ምዕራፍ 1 verse 13. ቁጥር 13 where it says the Holy Spirit has sealed you. መንፈስ ቅዱስ ያትማችኋል ብዬ ስል read Ephesians 1 verse 13. 1:3. እናንተ ደግሞ የእውነት ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታትማችኋል። አሜን Hallelujah. አሜን። In him you also who have heard the word of truth, the glad tidings, gospel of your salvation, and have believed in and other too and relied on him, were stamped with the seal of the long promised Holy Spirit. Hallelujah. አሜን። Hallelujah. What we should understand? ምንድነው መረዳት ያለብን? The Holy Spirit has sealed you. መንፈስ ቅዱስ ሊያትማችሁ ያስፈልጋል። We are happy. እኛ Holy ደስተኞች ነን። Spirit has sealed me. መንፈስ ቅዱስ አትሞኛል። What's the meaning of seal? የማህተም ትርጉሙ ምንድነው? What is the meaning of seal? የማህተም ትርጉሙ When ምንድነው? Jesus was crucified, ኢየሱስ በተሰቀለ ጊዜ they took him to the tomb ወደ መቃብር ወሰዱት and they sealed with a stone. እና በድንጋይ አተሙበት። So nobody can play with it. ስለዚህ ማንም ከዛ ጋር መጫወት When የለበትም። Daniel was put into the den, ዳንኤል ከአንበሳ ጉድጓድ ውስጥ በተጣለ ጊዜ it was sealed. The king Tat- sealed it with his ring. ንጉሱ በቀለበቱ አትሞት ነበር። That means what? Seal is what? ያ ማለት ማህተቡ ምንድነው? Many people don't like seal. ብዙ ሰዎች ይህንን ማህተብ You አይፈልጉም። like seal. ማህተብ They ትፈልጋላችሁ? put you inside and seal it. በውስጥ ያስቀምጧችሁና That ያትሙበታል። means you can't do anything. ያ ማለት ምንም ነገር ማድረግ አትችሉም። You can't do any other thing. ሌላ ነገር ማድረግን አትችሉም። Why Holy Spirit is sealing you and me? ለምንድነው መንፈስ ቅዱስ እኔና Because እናንተን he has ያተመን? paid for you and me. ምክንያቱም Paid. ስለኔና ስለናንተ ከፍሏል። The blood has been paid. ደሙ ተከፍሎልናል። Everything he want to give you the inheritance. ውርስ ሊሰጣችሁ ይፈልጋል። Many of us, ብዙዎቻችን we don't like it. ይህንን አንወደውም። Sir, will you like it? ትወዱታላችሁ? No. አይደለም። When you're sealed by the Holy Spirit, በመንፈስ ቅዱስ that ስትታተሙ means there's no freedom. ያ ማለት ነፃነት የለም። Freely you can't do anything. በነፃ ምንም ነገር ማድረግ አትችሉም። Even today, ዛሬ እንኳን if there is no dabat, ባስ ከሌለ Mama Rim must come. የሪም እናት መምጣት አለባት። No freedom to stay. ለመቆየት ነፃነት የለም። No. የለም። Because sealed by the Holy Spirit. This is your ministry. ምክንያቱም በመንፈስ ቅዱስ ታትማችኋል። They are ይህ የእናንተ sealed. አገልግሎት ነው። ታትመዋል She cannot say, ማለት no አትችልም። bus, I will sleep. ባስ ስለሌለ መተኛት እችላለሁ። This is the quality to get the blessing from God. ከእግዚአብሔር በረከትን ለማግኘት ይህ ጥራት ነው። I am not sealed by the situation of this world በዚህ ዓለም ሁኔታ አልታተምኩም። or the environment, whatever is happening. በሚሆነው አየር ሁሉ I አልታተምኩም። am sealed by the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ ታትሜያለሁ። That means no freedom. ያ ማለት ነፃነት የለም። No freedom at all. ነፃነት በጭራሽ የለም። Many people don't like. ብዙ ሰዎች አይወዱትም። If you ask Shan, ሻንን ብትጠይቋት what do you want? ምን ትፈልጊያለሽ? She'll say, I want to be free one day. አንድ ቀን ነፃ መሆን እፈልጋለሁ። If you ask even Hannah, she'll say, I want to be free. ሀናም ብትጠይቋትም ነፃ መሆን እፈልጋለሁ። Kalkidan wants to be free. ቃል ኪዳን ነፃ መሆን She ትፈልጋለች። says, yes, we want to be free. ነፃ መሆን እንፈልጋለን። But here in this kingdom, it is not. በዚህ መንግስት ግን አይሆንም። You are sealed. ታትማችኋል። He seals you. አትሟችኋል። So you don't have any freedom. ምንም አይነት ነፃነት የላችሁ። I want to go here today. ዛሬ ወደዚህ መሄድ ፈልጋለሁ። No, I have church. ነገር ግን ቤተክርስቲያን The አለኝ። situation cannot seal you ሁኔታ እናንተን ሊያትማችሁ አይችልም። because you're already sealed by the Holy Spirit. ምክንያቱም ቀድሞውኑ በመንፈስ ቅዱስ ታትማችኋል። Because sometimes we feel threatened. If I go to the ministry, ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የሆነን ምክር I cannot እናገኛለን። be ወደ like- አገልግሎት ከሄድን how I want. እንዴት ነው የምፈልገውን ነገር No, you cannot be. እንደምፈልገው You መሆን can be only አልችልም። how God wants you. እግዚአብሔር እንደሚፈልገው ነው መሆን You cannot be ያለባችሁ። how you want. እናንተ እንደምትፈልጉት መሆን Because አልችልም። already He sealed you. ምክንያቱም እሱ አትሟችኋል። Yes, there is no freedom. አዎ ነፃነት የለም። But remember, ነገር ግን አስታውሱ you are secured. እናንተ
ተጠብቃችኋል። He keeps you inside him. እሱ ውስጥ አስቀምጧችኋል። Security is there. ጥበቃው እዛ አለ። No problem in this world can touch you. በዚህ ዓለም ያለ ችግር ሁሉ ሊነካችሁ አይችልም። No. በጭራሽ። All the promise that is written in this Bible will be given to me. በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው ቃል ኪዳን ሁሉ ይሰጠኛል። Nothing can touch you and me. እኔና እናንተ ምንም ሊነካን አይችልም። Problem will come. ችግር ይመጣል። We will walk with the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ Because he እንጓዛለን። is my comforter. ምክንያቱም እሱ የኔ He አጽናኝ has ነው። sealed me. እኔን አትሞኛል። Something is sealed. አንድ ነገር ከታተመ That means you belong to them. ያ ማለት እናንተ የነሱ ናችሁ። When you seal the letter, ደብዳቤን ስታትሙ only the person to whose name this is sealed can open it. በስሙ የታተመ ሰው ብቻ ነው መክፈት የሚችለው። Not everybody. ሁሉም ሰው አይደለም። If you are sealed to the Holy Spirit, በመንፈስ ቅዱስ ከታተማችሁ nobody can come and say, hey. ማንም ሰው መጥቶ ማለት አይችልም። Before that he will stand. ከዛ በፊት ግን That is why ይቆማል። he is telling, ለዚያ ነው የምንለው they are not touching you. እናንተን They አይነኳችኋል። are touching me. እኔ ለዛ ነው የሚለው እናንተን Before it አይነኩም። comes, he will strike them. ከመምጣታቸው በፊት እነርሱን ይቀጣል። Let it be sealed with him. Let us make ourselves with him. አሜን። ራሳችን ከሱ ጋር እናድርግ። This freedom of the world cannot bring any blessing. ይህ የዓለም ነፃነት ምንም አይነት በረከትን አያመጣም። Unstable. It's የማይቆይ not ነው። fixed. የማይቆይ ነው። It is unstable. የማይቆይ Because my Jesus, ምክንያቱም አምላኬ he is ኢየሱስ guaranteeing you security, everything. አሜን እሱ በጥበቃ ውስጥ All the blessings. አስቀምጦላችኋል But በረከታችሁን we ሁሉ። don't understand. ነገር ግን እኛ አልተረዳን። Let's read Ephesians same chapter, verse 4. ቁጥር 4ን ያው When ምዕራፍ did ላይ this happen? መቼ ነው ይህ የሚሆነው? When did this happen? ይህ መቼ ነው የሚሆነው? Because you and me, ምክንያቱም እኔና እናንተ we are not on our own. በራሳችን የራሳችን You are አይደለም። on your own. የራሳችሁ ናችሁ። The people on the world, they are on their own. በዓለም ያሉ ሰዎች የራሳቸው ናቸው። But for us, ለኛ ግን everything ሁሉ ነገር comes from our God. ከአምላካችን ይመጣል። We are getting it from his hand. ከእርሱ እጅ እናገኘዋለን። We are getting it. We are saying, God bless me. እግዚአብሔር ባርኮኛል እንላለን። Yeah, let's read. እናንብበው። Even us, in his love, he chose us, actually picked us out for himself as his own, in Christ before the foundation of the world, that we should be holy, consecrated, and set apart for him, and blameless in his sight, even above reproach before him in love. Amen. Amen. ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱሳንና ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን። አሜን። So here we are reading, እዚህ ጋር የምናነበው he chose us እሱ እኛን መርጦ for himself. ለራሱ። When አሜን። did he choose? መቼ ነው የመረጣን? When did he choose you and me? መቼ ነው እኔና እናንተን When የመረጣን? did he choose? መቼ ነው? Read. Before the foundation of the world. ዓለም ሳይፈጠር ጀምሮ። How precious we are. እንዴት አስደናቂዎች ነን። Why should we go for this freedom? ለምንድን ነው ወደዚህ ነፃነት የሚሄደው? Every time we talk about freedom, liberty, I want to ሁልጊዜ- be like this. ሁልጊዜ ስለ ነፃነት ያወራሉ። እንዲህ መሆን እፈልጋለሁ ይላሉ። When I go to the church, I don't enjoy the freedom. ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲሄድ በነፃነት You ያልደሰት cannot enjoy the freedom. በነፃነት መደሰት Because he አትችሉ። sealed you. He sealed you. ምክንያቱም እሱ አትሟችኋል። አሜን። Before this world was formed. ይህ ዓለም ሳይፈጠር በፊት Before everything, he knew me. አሜን ከሁሉ ነገር በፊት እኔን አውቆኛል። Before he created, he knew me. ከመፍጠሩ በፊት እኔን አውቆኛል። Before he put the world, ዓለምን ከመፍጠሩ በፊት he knew me. እኔ ያውቀኛል። Before he separated the light from darkness, he knew me. አሜን ሃሌሉያ። ብርሃንን ከጨለማ ከመለየቱ በፊት So how ያውቀኛል። much of love he had me. ምን አይነት ፍቅር ነው He የሰጠኝ። created this world for me. ይህንን ዓለም ለኔ He ፈጥሮልኛል። will አሜን not leave you. አሜን። He will not leave you. አይተዋችሁም። Don't go behind this world. ከዚህ ዓለም በኋላ አትሂዱ። Understand that the Holy Spirit has sealed you, መንፈስ ቅዱስ እንዳተማችሁ chose ተረዱ። you, አሜን። and he chose you. መርጧችኋል። And he did it before the world began. ዓለም ሳይጀምር አድርጎታል። You have to understand that. ያንን መረዳት አለባችሁ። The fourth thing is, አራተኛው ነገር you have to leave your jealousy. ቅናታችሁ መተው አለባችሁ። You have to leave jealousy. ቅናት መተው You አለባችሁ። cannot say that I am not jealous.
እኔ ቅናተኛ አይደለሁም ማለት አትችሉ። One guy is fighting with me አንድ ሰው ከኔ ጋር ይጣላል for long years. ለረጅም ዓመታት Always he fights. ሁሉ ጊዜ ይጣላኛል። Like last week I and pastor were thinking, ባለፈው ሳምንት እኔና ፓስተር why እናስብ this guy is always fighting? ለምንድን ነው ይህ ሰው ሁሉ ጊዜ What is the የሚጣላው? problem? ችግሩ ምንድነው? What is the problem? ችግሩ ምንድነው? Do we have property issue? የግል ነገር This house ችግር is አለ? my- No. አይደለም። Do we have the money issue? የገንዘብ ጉዳይ አለ? No. በጭራሽ። We have something with him? Nothing. ከሱ ጋር አንድ ነገር አለን የለም። But there's one spirit that is working. አንድ መንፈስ ግን ይሰራል። The jealousy spirit. የቅናት መንፈስ። The jealousy spirit. የቅናት መንፈስ። She's working and getting money. እሷ ትሰራለች፣ ገንዘብን I need to ታገኛለች። destroy. ማጥፋት አለብኝ። Because the jealousy spirit ምክንያቱም የቅናት መንፈስ will destroy all your blessings. በረከታችሁን ሁሉ ያጠፋል። You have to cleanse yourself. ራሳችሁን ማጽዳት You አለባችሁ። know, telling lies, all this you can see, this is sin, I have to come out. የውሸት የተለያየ ኃጢአት ከዚህ ውስጥ መውጣት But when አለበት። jealousy comes, ቅናት ግን ሲመጣ for you cannot understand. እናንተ አትረዱትም። Because this is a very big sin. ምክንያቱም ይህ በጣም ትልቅ ኃጢአት ነው። How do I cleanse myself? እንዴት ነው ራሴን ማጽዳት የምችለው? When jealousy is coming, how I will cleanse? ቅናት ሲመጣ እንዴት ነው Let's ራሴን read James ማጽዳት? chapter 4 verse 2. ያዕቆብ 4:2 Because this jealousy spirit, ምክንያቱም ይህ የቅናት መንፈስ you will not get any blessing from God. ከእግዚአብሔር ምንም አይነት በረከት You እንዳታገኙ can ያደርጋል። talk proud. እናንተ ኩራት I have this, ይኖራችሁ። I have that. ይሄ አለኝ ያ አለኝ ትላላችሁ። But in reality, nothing will be there. በእውነቱ ከሆነ ግን ምንም ነገር እዛ Chapter የለም። 4 verse 2. ምዕራፍ 4 ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2 You are jealous and covet what others have, and your desires go unfulfilled. So you become murderers. Uh-huh. To hate is to murder as far as your hearts are concerned. You burn with envy and anger and are not able to obtain the gratification, the contentment, and the happiness that you seek. So you fight and war. You don't have because you do not ask. Amen. ትመኛላችሁ ለእናንተም አይሆንም። ትገድላላችሁ፣ በብርቱም ትፈልጋላችሁ፣ ልታገኙ አትችሉም። ትጣላላችሁ፣ ትዋጋላችሁም፣ ነገር ግን አትለምኑምና ለእናንተ አይሆንም። አሜን። So here we are seeing እዚህ ጋር የምንመለከተው in James chapter 4 verse 2, ምዕራፍ ያዕቆብ ምዕራፍ 4:2 God is telling, እግዚአብሔር ይናገራል። you are jealous እናንተ ትቀናላችሁ of what others are having. ሌላው ባለው ነገር ላይ። Because I'm having a desire. ምክንያቱም እኔ ፍላጎት I አለኝ። also want to be like this. እንደዚህ መሆን አለብኝ ብዬ I ፈልጋለሁ። want to have the peace. ሰላም ሊኖረኝ እፈልጋለሁ። Let's say like Moses. ልክ እንደ ሙሴ He doesn't care about anything. ስለምንም ነገር ግድ የለውም። He's having his peace. እርሱ የእሱ ሰላም When አለው። people see, ሰዎች they ሲመለከቱ cannot accept this peace. ይህንን ሰላም ሊቀበሉት So አይችሉም። what they do, ምን ያደርጋሉ? they want to murder, they want to spoil you, they want to destroy you. ሊያጠፏችሁ ይፈልጋሉ፣ ሊያበላሹት ይፈልጋሉ። You have angry in your heart. በልባችሁ ቁጣ So ይኖራችኋል። the gratification, the thanksgiving is not there. ስለዚህ ምስጋና መስጠት አይኖርም። Satisfaction is not there. እርካታ እዛ አይኖርም። Happiness is not there. ደስታ እዛ አይኖርም። You always want to fight. ሁልጊዜ መጣላት ትፈልጋላችሁ። Always thinking, ሁልጊዜ ታስባላችሁ። who will take my job? ማነው ስራዬን የወሰደው? Who will take my money? ማነው ገንዘቤን የወሰደው? This guy or this guy or this ይሄ ነው፣ guy. ይህ ሰው ነው፣ ያ ሰው ነው። Because you don't have ምክንያቱም የላችሁም። peace in your heart. በልባችሁ ሰላም You የላችሁም። have become a murderer. እናንተ ወንጀለኛ ትሆናላችሁ። Don't say that you went and killed people. ሄዶ ሰውን መግደል አይደለም። The jealousy itself, you will become a murderer. ወንጀል ራሱ ቅናት ራሱ ወንጀለኛ ያደርጋል። The jealousy spirit will make you to become a murderer. Write it in your heart. በልባችሁ ጻፉት። የቅናት መንፈስ ራሱ And ወንጀለኛ God is ያደርጋችኋል። telling you, እግዚአብሔር you ይነግራችኋል። don't have it. የላችሁም። What those people are having, እነዛ ሰዎች because ያላቸው you did ነገር not ask. የላችሁም። ምክንያቱም አልጠየቃችሁም። You have to ask God and receive it. እግዚአብሔርን ጠይቃችሁ ልትቀበሉ That person ያስፈልጋል። is having a good job. ያ ሰው ጥሩ ስራ ካለው See what are the qualities, what are this. ያለውን ጥራት ተመልከቱ።
What is she doing? What is she doing? ምንድነው የምታደርገው? ምንድነው የሚያደርገው? Oh, she's going to church every day. She's reading, she's praising, she's worshiping, she's sacrificing. ወደ ቤተክርስቲያን ትሄዳለች፣ ታመልካለች፣ መስዋዕትን ታቀርባለች፣ ትጸልያለች፣ ሁሉን ታደርጋለች። Change and then ask God. ቀይሩና እግዚአብሔርን ጠይቁ። Before you ask, he will bless you. ከመጠየቃችሁ በፊት ይባርካችኋል። Jealousy spirit. ይህ የቅናት መንፈስ ግን will remove everything one by one from you. አንድ በአንድ ከእናንተ ሁሉን ነገር The first ያስወግዳል። thing, you will never be peaceful. You will never be peaceful. የመጀመሪያው ነገር በጭራሽ ሰላም አይኖራችሁ። The peace will be removed. ሰላም ይወገዳል። How many people in this world, they don't have peace? በዚህ ዓለም ላይ ምን ያህል ሰዎች ነው ሰላም የሌላቸው? Only jealousy spirit. የቅናት መንፈስ ብቻ። Jealousy spirit. የቅናት መንፈስ። You know, my father's brother, የአባቴ ወንድም he always ሁልጊዜ tell to my brother, ለወንድሞቼ ይነግራቸዋል። why your father is helping these people? ለምንድን ነው አባታችሁ እነዚህን ሰዎች Your የሚረዳው? father is stupid. አባታችሁ ሞኝ ነው። That is why I left. I separated from him. ለዛ ነው ከሱ የተለየሁት። Why he's helping the poor? ለምንድን ነው ድሃን የሚረዳው? He can buy house. He can do this. ቤት መግዛት ይችላል፣ ይህን ማድረግ ይችላል። My father always says, what I have is enough. አባቴ ሁልጊዜ የሚለው ነገር But if አለ፣ you come to ያለኝ my ይበቃኛል። father and say, I need to pay the fees for the college or the school, የትምህርት ቤት ዋጋ መክፈል አለብኝ ካለ he will sell anything and he will pay the fees. ሁሉን ነገር ምንም ነገር ሸጦ ያንን ክፍያ You know, I used ይከፍላል። to wear chain to the college. ወደ ኮሌጅ መሄድ በነበረኝ ጊዜ When somebody comes and says, my child has no money for the college, አንድ ሰው ለልጄ የኮሌጅ የላትም ካለ immediately he will sell it. ይሸጠዋል። If he doesn't have money, he will sell and he will pay. ገንዘብ ከሌለው ሸጦ ይከፍላል። Because he did not go to school. ምክንያቱም እሱ ወደ ትምህርት ቤት አልሄደም። So anybody who sees he wants to learn, he will pay. ስለዚህ ማንም ሰው ሊማር ሲፈልግ So his ይከፍላል። brother was so upset. ስለዚህ ወንድሙ በጣም ያዝንበታል። And when my brother got married, ወንድሞቼ ባገቡ ጊዜ he came and told my sister-in-law, መጥቶ my brother's wife, የወንድሜ ሚስት don't go with your ነገረ። father-in-law. ባልሽ አባት ጋር He ትሂጂ፣ will donate everything. He will give everything. ሁሉን ነገር ይሰጣል። People will cheat him. ሰዎች ያታልሉታል። You be wise. አንቺ ጥበበኛ ሁኚ። And always my brother's wife was fighting with my father. የወንድሜ ሚስት ሁልጊዜ ከአባቴ ጋር Always. ታሉ ነበር፣ ሁልጊዜ። My father stopped eating at home. ስለዚህ አባቴ በቤት ውስጥ መብላትን She አቁሞ would ነበር። always fight. Why did you give this money? Why did you help them? Always there's a ሁልጊዜ fight. ይህን ገንዘብ ለምን ሰጠ፣ ለምን ረዳሃቸው ትል ነበር። Then my father passed away. ስለዚህ አባቴ አለፈ። This fight was going on, and then after 10 years, my dad passed. My dad died. ይህ ጥል ከተደረገ ከ10 ዓመት በኋላ አባቴ አለፈ። After 1 month, ከአንድ ወር በኋላ his brother's child, የወንድሙ ልጅ she met with a very big accident. በጣም ትልቅ አደጋ አደረገች። Her husband died on the spot, ባሏ ሞተ፣ and the kid also died. ልጁም ወዲያውኑ ሞቱ። Only she was alive. እሷ ብቻ ነው በህይወት ያለችው። My brother's wife became afraid. የወንድሜ ሚስት በጣም ፈራች። She's calling me. ለኔ ደወለችልኝ። You know, ታውቂያለሽ፣ this person met with an accident. ይህ ሰው አደጋን I am አደረገ። so afraid. እኔ ፈርቻለሁ። Now I don't have my father-in-law to protect. አሁን የምጠብቀው የባሌ አባት የለም። I told her, ነግሬያታለሁ። you are always complaining to me. ሁልጊዜ ለኔ ትወቅሹ ነበር። See him, he's having 2 ተመልከቹ። houses. He's saving. ተመልከቹ፣ 2 ቤት አለው፣ Your father ተጠብቋል። is giving. አባትሽ ይሰጠዋል። I told her, my father did not earn any curse. አባቴ ምንም አይነት That's መርገም why you and your የለውም። children are safe. ለዛ ነው አንቺና ልጅሽ Until my የተጠበቃችሁ። father was there, አባቴ እዛ እስካለ he ድረስ loved his brother. ወንድሞቹን Even the ይወዳል። brother's child, he'll do everything. ለወንድሙም ልጆች ሁሉ ነገር When ያደርጋል። he was taken, በተወሰደ ጊዜ ግን the curse came. መርገሙ መጣ። Because her father was always telling, whatever good thing my father was doing, he was always telling, it is bad, it is bad. አባቴ የሚያደርገውን ጥሩ ነገር ሁልጊዜ መጥፎ ነው ይሉ ነበር። Always my dad used to say, I don't have any curse. አባቴ ሁልጊዜ ይል ነበር፣ ምንም አይነት መርገም There's የለኝም። no curse I kept for my children. ለልጆቼ ያስቀመጥኩት መርገም የለም But his ይል ነበር። brother, ወንድሞቹ ግን he robbed money, he cheated people. ወንድሙ ገንዘብን ይሰርቃል፣ ያታልላል ሰዎች። Now that money cannot bring life for the child. ያ ገንዘብ አሁን ለልጆቹ ህይወትን ማምጣት አልቻለም። And now my brother's wife understood. አሁን ወንድሞቼ ተረዱ። Only the good things can መልካም say. ነገር ብቻ ነው But it's የሚጠብቀው። too late.
ነገር ግን በጣም ዘገዩ It's too late. በጣም ዘገዩ We cannot be like that. እንደዛ መሆን We have አንችልም to ask God, እግዚአብሔር መጠየቅ አለበት whatever I don't have, እኔ በሌለኝ I ነገር have ሁሉ to ask and receive. ጠይቄ መቀበል አለብኝ My dad died peacefully. አባቴ በሰላም ሞተ In his age, many people are in the bed. በሱ እድሜ ብዙ ሰዎች ባልጋ ላይ ናቸው No, he was just sick one day and he went to be አንድ with the ቀን Lord. ታምሞ ወደ ጌታው ሄደ Okay, so we have to see where did I went wrong. የቱ ስፍራ ስተትን እንዳደረኩ His ማየት brother was አለብኝ always jealous on him. አባ ወንድሙ ግን ሁሉ ጊዜ በሱ ላይ ይቀና ነበር He's peaceful. How can he spend like this? How can he spend like this? ሰላም የለውም ለምን እንዲህ ከፈለ ብሎ ሁሉ ጊዜ The ጠይቅ jealousy ነበር spirit. የቅናት መንፈስ Even to divide my brother's family. የወንድሞችን ቤተሰብ ለመለየት Always creating the fight. ሁሉ ጊዜ ጥልን ይፈጥር ነበር Now nothing happened. አሁን ምንም የሆነ ነገር የለም Now it's too late for my brother's wife to understand. ለወንድሙ ሚስት በጣም ለመረዳት ዘገየች Now we are teaching her. አሁን እናስተምራታለን Do good things. መልካም ነገርን አድርጊ Leave your bad ways. መጥፎ መንገድሽን ተይ It is not money. It is not money. ገንዘብ አይደለም It's not money everything. ሁሉ ነገር ገንዘብ አይደለም No. አይደለም Without money you can't have happiness. ያለ ገንዘብ ደስታ ሊኖራችሁ Because ይችላል God has sealed me. ምክንያቱም እግዚአብሔር I አትሞኛል have not murdered any person. በማንም ሰው ላይ ወንጀል የለኝም You and me. እኔና We እናንተ have to stand before God. በእግዚአብሔር ፊት መቆም And አለብን we should say, ማለት አለብን my hand is clean. እጆቼ ንጹህ ናቸው I did not murder anybody. ማንንም ላይ ወንጀል I አልሰራም did not murder anybody. ማንንም ሰው አልገደልኩም I don't have this jealousy spirit. ይህ የቅናት መንፈስ የለኝም Whatever I don't have, ምንም የሌለኝ ነገር it is for my good. ለኔ ለመልካም For me to ሆኖልኛል change, Father. እኔ እንድቀየር We're አባት going to ሆይ stand up and pray. ተነሱና Let God እንጸልይ help us to leave the ungodly relationship. እግዚአብሔራዊ ያልሆነን ህብረት Let God እንድንተው help us እግዚአብሔር to ይርዳን capture His word, እግዚአብሔር ቃሉን to obey to His እንድንይዝ word. ለቃሉ እንድንታዘዝ ይርዳን Let ask God እግዚአብሔርን ጠይቁት to seal us. እኛን እንዲያትመን We don't want the freedom of the world. የዓለምን ማህተብ I አንፈልግም want the sealing of the Holy Spirit. የመንፈስ ቅዱስን ማህተብ And እፈልጋለሁ we are going to leave all the jealousy spirit. የቅናትን መንፈስ ሁሉ And we are ትተዋላችሁ going to ask God, እግዚአብሔርን ጠይቁ let His hand come upon us today. አሜን እጁ በእኛ ላይ ዛሬ ትምጣ Father, I had many unwanted relationships. አባት ሆይ ብዙ የማይፈለግ ህብረት አለኝ Many unwanted godly things in me. ብዙ እግዚአብሔራዊ ያልሆነ ነገሮች በእኔ አለ I am ashamed, Father. ዛሬ አፍሬያለሁ ጌታ I am ሆይ ashamed. አፍሬያለሁ Forgive us today. ዛሬ ይቅር በለን Forgive us today. ዛሬ ይቅር በለን Help us to cut this relationship. ይህንን ህብረት እንድናቋረጥ Help እርዳን me to cut this relationship. ይህንን ህብረት Let me እንዳናቋረጥ put እርዳን God first. እግዚአብሔርን መጀመሪያ Let እናድርግ me put God first. እግዚአብሔርን መጀመሪያ እናድርግ And remove all the ungodly relationship. እግዚአብሔራዊ ያልሆነ ህብረት ሁሉ So the ይወገድ blessing will come from east, west, north and south. እናም በረከት ከሁሉ አቅጣጫ From ይመጣል all direction forever and ever. ከሁሉ አቅጣጫ ለዘላለም ዓለም ይመጣል Help me to understand you more, Father. አንተን አብዝቼ እንድረዳ እርዳኝ አባት Whatever the commandment is written, የተጻፈው ትእዛዛት ሁሉ whatever the law is written, የተጻፈው ህግ ሁሉ whatever the word is written, የተጻፈው ቃል ሁሉ if I understand or not, help me to follow it, Father. እንድከተል ካረዳኸኝ አልችልም አባት ሆይ We need your spirit መንፈስን to እንፈልጋለን help me to follow it, እንድከተለው እንዲረዳኝ not to change the word ቃሉን እንድቀይር አይደለም as I like, እንደምወደው just to obey and follow you. ታዝዤ ብቻ አንተን ልከተልህ Seal all the people who are standing here today. እዚህ የቆሙትን ሰዎች ሁሉ ዛሬ አትማቸው Seal them አትማቸው because you have chosen them. ምክንያቱም አንተ For መርጠሃቸዋል yourself you have chosen them. ለራስህ መርጠሃቸዋል Before the world began, you have chosen them. ዓለም ሳይጀምር አንተ እነሱ መርጠሃል Seal them today, Father. ዛሬ አትማቸው አባት Seal ሆይ them today. ዛሬ አትማቸው Let them enjoy all the blessings. በበረከት ሁሉ ይደሰቱ No enemies will touch them. ጠላት እነሱን አይነካቸው Seal them today. አትማቸው ዛሬ And remove all the jealousy spirit. የቅናትን መንፈስ ሁሉ አስወግድ Remove it. አስወግደው And let them arise and shine for you. አሜን ተነስተው ለአንተ እንዲያበሩ Let them አድርግ only think about you. ስለአንተ ብቻ እንዲያስቡ In አድርግ Jesus' name. በኢየሱስ ስም In Jesus' name. በኢየሱስ In ስም Jesus' name. በኢየሱስ ስም Amen, amen, አሜን amen. አሜን አሜን ሃሌሉያ